आम सहित अच्छा आज अतिथि शिव शंकर दास और वर्तमान स्वाधीन प्रार्थी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र राजनीति दूर रही श्रृंखलित कर्मी भाव बीजेपी सदस्य भाव रही किंतु चलित निर्वाचन में जितेबले प्रार्थी देलानी बीजेपी से स्वाधीन भाव निर्वाचन लड़िया रणांगन को ओह्लैंट से स्वाधीन प्रार्थी भाव नामांकन पत्र दाखल कर कौन कहे दीर्घ वर्ष धरी आप राजनीति दूरे रहा पुणी थे रणांगन को ओह्लैंट कौन मुख्य उद्देश्य रही जमीक आम सब कही था राजनीति निज स्वार्थ हासिल करने नेता राजनीति आसते और निज स्वार्थ हासिल पर पुणी थे कार्य लगी पड़ती किंतु आपण निरंतर भाव जनसेवा करने सब कही आसुँच चलित निर्वाचन में जितेबाला कि प्रार्थी पत्र दाखल कर सब कहते ब्रह्मपुर विकास मोर लक्ष्य कौन कहना चाहिए राजनीति पूर्वतन बाचस्पति माननीय सूर्यनारायण पात्र देखिले पिलाटा भल सोशल वर्कर था गाँ लोग भी कहे ये सब क्षेत्र में कामिकिया डाक टिकेट देते किछ दिन पर मत से मो राजनीति आरंभ है कैरियर 5 वर्ष मो 8 ରୁ 13 मेयर रही सेवा कली सोशल वर्क कली घर द्वार लोकों पाक जा सेवा करने कहले लोकों पाक जा साई साई बोली कार कोड ट्रेन काम हम कोड रास्ता काम हम कार घर ना कार चाउल कार्ड ना एमती बहुत जिनस बोलिकी जे कोड लाइटा ना तो साइड लाइट उड़ी बल्ब या किए कहले पोखरी ना आम पोखरटा पंप उद्धार कर ब्रह्मपुर सहर सब जगह पोखरी आम उद्धार काम कलु पंप उद्धार काम पूरा सब जगह काम करा पोखरी जगह तार प्राइज पाइल घर काम कराला बहुत लोग गरीब लोग घर दिगला तार से बंद होगा मोर 5 वर्ष बीजेपी जहाँ घर होता पार्क ट्रैफिक समस्या दूर कराला रास्ता घाट चौड़ा कराला ओवर ब्रिज 4-5टा कराला बात्या बन्या आम निजे आम गाँव भल सोशल वर्कर ग्रुप हो सब क्षेत्र में ब्रह्मपुर सहर पाखापाखि अंचल लोक उद्धार काम जो सब व्यवस्था करेन्ट कटे मोमबत्ती आमर कैपेसिटी धरी जी आम चेष्टा कर हेल्प कर सोशल वर्क जारी रही किंतु आप जितेबाला कि मेयर थे विभिन्न उन्नयनमूलक सामूहिक विकास गुरुत्व देते लोकों सहित रही किंतु कौन एमती समय आसला जे हठात आपन को जो दल से समय बीजेडी थे बीजेडी समय विकास होता तार पछे आम दल रू आप कहीं दूरे गले एमती कौन समय आसला जे आपन दल दूरे जा कारण होची किछि लोक कांग्रेस आसी से तार उत्पादन आको अंदर के मो का अंदर रहा सिटी रे मो निजे निज काम करी देखे सरकार मत से किसी लोक सहित न पड़िया दल चेंज किंतु ता परवर्ती समय विकास हो पारनी भावुं कहीं कौन आखि दृष्टि काम कौन है आप देखुन ना जनसाधारण देखुची काम कहतु कौटे कौन आखि दृष्टि काम मुझे हाईमैक्स लाइट लगे रास्ता चौड़ा कर दिया रास्ता चौड़ा ब्रह्मपुर सहर विकास मुझे पूरा किसी जीरो प्राय किसी आखिरी दृष्टिया काम नहीं जो काम हो आप समय बीजेडी सरकार थे बीजेडी भी उन्नयनमूलक कार्य होता है बर्तमान जो भी मेयर अच्छा से भी उन्नयनमूलक काम कर बीजेडी सरकार असुविधा बीजेपी कथा ना से सरकार अच्छा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकि कौन आसी ग्राउंड लेवल रे काम करी ना जी रोचती एमएलए एमपी मेयर ताकि गुरुत्व दे काम कर काम ना हो तापर काम खाली कले हो तार टेक्निकल जानकार अछि धान गछ लगे कोन धान होई को समय पानी जोड़ा को समय खत जोड़ा को समय पीड़िया दरकार से प्रोसेस रे धान हो से सब जिनसर शैली अछि काम करिया तो आपण कहवा अनुसार स्थानीय नेतृत्व जमती के विकास को गुरुत्व देवा कथा से बळे दोना ना आ कोन कहबे
কাম সারি ন ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ରିଟର୍ନ ହଉଛି ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ମିଛ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ମିଛ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉନି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଦେବାଟା ଦଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର କାମ କରିବା ଲୋକ ଠିକ ନାହିଁ କାମ ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଯୋଉଟା ସତ କଥା କହିଲି ଯଦି ନାହିଁ ବାହାର ପଚାରନ୍ତି ଯେତେ ପୋଖରୀ ପଡିକି ରହିଛି ନା କାମ ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଯାହା ପୋଖରୀ କାମ ସରେଇଲି ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖତମ ଟ୍ରେନ କାମ ଚାଲିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଖତମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଥରେ ହେଇଗଲା କଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଜି ପଡିଲା 3-4 ମାସ ପରେ ରୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ପାଇପ ପକେଇବା ନାଁରେ ପାଣି ପାଇପ ନାଁରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବହୁତ ରୋଡ ଆଉ ଥରେ ସେ ଲାଇନ ଆଗ ବି ଠିକରେ କାମ ହେଇନି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡୁଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାପରେ କ୍ଲିନ ରହିବା ସହରଟା ଯୋଉ କ୍ଲିନ ରହୁଥିଲା ମୋ ସମୟରେ ମୁଁ କହୁନି ସହରବାସୀ କହିଲି ଅଳିଆ ଉଠୁନି କେତେ ଓଜନ ଟନ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ ଟନ ଓଜନ ହଉଥିଲା ଅଳିଆଟା ସେଇଟା ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏତୁଟା ଗାଡି ଦରକାର କେତେ ଅଳିଆ ଉଠିବ ଚାନ୍ଦିନିଆ ପାହାଡରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରାହେଇଥିଲା ତାପରେ ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ ଆଇଏଫସି ଥିଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାହେଲା ଫାର୍ମ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ତାପରେ ସେଇଟା ଶୁଭ ଦିଆହେଲା ରୋଡ ରାସ୍ତା କଲି ତାପରେ କାମଟା ହେଲା ସିଏ କଣ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଅଳିଆ ଉଠୁନି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛି ସେଇଟା 100% ସତ ମିଛ ନାହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିକାଶ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲୋକ ଭରସା କରିବେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ପ୍ରଥମରେ ମୂଳ ହେଲା ଗରିବ ଲୋକର କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାହି ବୁଲୁଛି ନା ପାଇଖାନା ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ପ୍ରାୟ ସାହି ଯାଇ ଜମିରା ବାବୁ ସାହି ଯାଇପାରିବେ ଗଛାନା ଗାଁ ବାବୁ ସାହି ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରାୟ ସାହି ଯାଇ ଯାଇପାରିବେ ପଚାରି ପାରିବେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ ତାପରେ ରହିଲା ପାଇପ ପାଣି ଯୋଉ ପାଇପ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ପାଇପ ପାଣି ଆସିଲା ତାର ସେ ପାଇପ ପାଣି 150 ଟଙ୍କା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକଉଛି ମୁଁ ରିକ୍ସା ସାଇକେଲ ଆଉ ଶଗଡ଼ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ପକଉଥିଲେ ସେଟା ଛାଡ କରିଥିଲି ସେମିତି ପାଇପ ଲାଇନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛାଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ 40,000 50,000 30,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସିଛି ଖଟିକି ଆଣର ବହୁତ ସେଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଲାଇନ କଟେଇ ଡରଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛି ସେ ସାହି ଜାଗାକୁ ବୁଲି ବୁଝି ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ଘର ଛାତ ଘର ଯାହା ମୁଁ କରିଥିଲି ସେତିକି ପ୍ରାୟ ଘର ଯାକ ଟିଣ ଘର ଶିକର ଘର ହେଇ ରହିଛି 100 ବର୍ଷ ତାকে ରିପେୟାର କରିବାକୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି ସିଟି ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ତ ଦୂର କଥା ନାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତରେ ପଶୁ ଭଳିଆ ରଖୁଛି ସରକାର ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଠି କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କି ଶାସକ ଦଳର କାମ ଠିକ ହେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢିବେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ନେତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କୁହାଯିବ ଯେମିତିକି ବିଜେଡିର ଏବଂ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ବିଜେପି କହୁছে ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି ଦୁଇ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲଢେଇ କେମିତି ହବ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଡ ସାନ କିଛି ନାହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲେ ଜନତା ତାଙ୍କଠୁ ବଡ କୋଉ ନେତା କିଛି ନାହିଁ ଜନତା ଯଦି ଭୋଟ ଦେବେ ଜନତା ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେବେ ଜନତା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପିଣ୍ଡୁଦା ଯୋଉ ଜିତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜିତେ ତାଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ ଘର ଘର ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ସାହି ବୋଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରୁଛି ସାହିରେ ସବୁ ବୋଲି ନାଳ ଜାଗ କଣ ହେଇଛି କାହାର ଘର କଣ ହେଇଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲି ଏ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆସିଲା କାର୍ଡ ଏଲୋ କାର୍ଡ ମୁଁ ବୁଝିଲି କି ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି କାର୍ଡ ଆଉ ଅବହେଳା କରିନି ମୁଁ ମୋ ସମୟରେ ଆଲୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ 5-6ଟା ଜାଗାରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଇଛି ତାପରଠୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସହର କଥାଟା ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏଇପଟ ନାହିଁ ଆମର ଖାଲି କହୁଛ ସିନା ହେଇପାରୁନି ତାପରେ ରହିଲା
बीच देखो विशाखापट्टना जी अन्य स्टेट जी हजार हजार कोटी खर्च कर बीच जाक डेभलप आमर ब्रह्मपुर सहर में कि गंजाम जिला दरकार बीच टा ये बीच टा गोपालपुर बीच टा बहुत बढ़िया जगह टूरिज्म कर चेष्टा करते मात्र किए कले खाली बात भाषण कहले सीना कनेक्टा करना सेटा गोटे बहुत बड़ लक्ष्य आ एपटे जो जंगल जगह अच्छी से डेभलप कले टे एनवायरमेंट बढ़िया अच्छी से पार्क फार्क करेंगे बढ़िया हम से विभिन्न जिन अच्छी मंदिर मठ जाक भी अच्छी एजाक को डेभलप करा पड़ो आहरी बहुत समस्या अच्छी कम बहुत कराई ब्रह्मपुर लोके संतुष्ट थे एति मोर लक्ष्य जदि ब्रह्मपुरवासी जहाँ कहे गंजामवासी जहाँ कहे मोर दाबीटा से उपस्थापना करेंगे केते आशावादी अच्छे आपण विजय मते पब्लिक सपोर्ट जहाँ मिलूँ मत रेस्पॉन्ड कर गले मुझे 100% जीती मोर 100% विश्वास अच्छी मत जनता ग्रहण कर जो 10 वर्ष देखिले कम किसी हो पारे सपोर्ट मुझे स्वाधीन मुझे सब सपोर्ट कर आम गाँ प्रति अन्याय कर सरकार दुईटा जाक सरकार आम दी जन जाक आम मंत्री थे केन्द्र मंत्री चंद्रशेखर साहू टिकट काटिले आ मोर बीजेपी टिकट काटिला से गाँव जो क्षोभ अच्छी गाँ प्रति जो अन्याय ब्रह्मपुर प्रति अन्याय टिकट बंटन में से मुझे मात्र पिला काम कर देखेबी जी मोर गुरुजन अच्छा वरिष्ठ नागरिक अच्छा समस्त गरीब लोक सब श्रेष्ठ लोक समस्त काम कर देखे मुख्य प्रतिनिधि आपनकर किए रही प्रतिद्वंदी मत कहीं किए दुसुनी मत जनतार ऊपर भरोसा अच्छे मत जितेबी नहीं जदि आपण विजय लाभ करेंगे आपण हिसाब से प्रतिनिधि न थाई पारंती सेकंड पोजीशन रे के रहबो सेकंड थर्ड जनता देबे जाओ चुने मते मोर भरोसा अछि मो जीती जदि आपण जने जातीय दलर नेता थिले बा दलीय सदस्य थिले किंतु आपण जते बेले स्वाधीन भाव लड़बे बीजेपी सहित अछंती ना बीजेपी दल ना मु तो इंडिपेंडेंट लड़ स्वाधीन भाव लड़ गला आ दल रे काई दे स्वाधीन लड़ले स्वाधीन मु आ का अंदर रे का कंट्रोल नाही मोर दाबी मु उपस्थापन करी मोर नेता हो जनता ना आपण माध्यम रे मोर अनुरोध समस्त एकत्रित हुंतु सब एरिया वाइज एकत्रित एकजुट मत भोट दिंतु भोट देले मो ए जो 5 वर्ष जी काम करते तार 20 गुण काम कर देखें तार भी अधिक हो पाए तो आपण कहवा अनुसार जो विकासमूलक कार्य होबा कथा पाने सरकार जो अनुदान आसी से केंद्रीय अनुदान हो बा राज्य अनुदान हो ताको सठिक रूपे कार्य करे ही पाने किंतु जो दुई दलर दुई नेता को चयन करचंती जेमति कि आपण बीजेपी थिले तांकर भी जने नेता को चयन करचंती प्रार्थी जो बीजेडी रो भी जो प्रार्थी चयन करचंती ताको आपण केमि देखो जो प्रार्थी जो चयन हेछि जेहेतु आपण बीजेपी थिले आपण भी खबर रहिथिबो जे आपण को टिकट न मिला से आपण स्वाधीन भाव लड़बे से जो नेता चयन करछि दल आपण ताको केमति देखुछंती नेता चयन रे ओडिसा सारा देखुछंती उभय पार्टी नेता चयन रे विफल सब जा मीडिया माध्यम रे आछि खबर एपटो आछि सेपटो आछि ब्रह्मपुर कथा कहूछि ओडिसा रा जाको बीजेपी जो टाइप टिकट बंटन होइछि ओडिसा जाको हौला हल्ला करछि टिकट बंटन रे भूल हेछि आ एपटो कथा कहया हम बीजेपी रो तांके पुराना लीडर ठीक अच्छी लोक हिसाब से भल लोक सेटा भी ठीक अच्छी तांके 5 थर विधायक सेटा भी मु ये कर पाइनी मात्र लोके कहउछथि एते इजी हेलानी ताके जा करथिले काम ऊपर भी ताको आंगुर देखे पर कोन पय ताके बहुत वयोज्येष्ठ लोक सेते पे मु ताको सब दिन सम्मान दोछि आ ए एज रे ता काम करि परिबे नाही बहुत कष्ट हो मत सपोर्ट कर एपट साइड रू आम गाँ लोक एगेनेस्ट कहूनी गो दल एगेनेस्ट कहूनी बीजेपी एगेनेस्ट ना बीजेडी काम कर जड़े आगामी रणनीति कौन रही रणनीति मु तो डोर टू डोर जाऊँ लोक पाक जाऊँगी भोट भिक्षा कर भोट भिक्षा कर जितले प्रतिश्रुति दौचे जी जो एरिया जोटा जहाँ कहते आमे खाता रे टेपी आनछु से काम करी देख
निश्चित रूपे आम सहित थिले पूर्वतन मेयर बा ब्रह्मपुर सहर प्रथम मेयर शिव शंकर दास बा पिंटू दास नाम जे परिचित सहित आम सीधा सड़क आलोचना कर से लोकों पाखक जाकर गोटे मुद्दा हूँ विकास विकास और ब्रह्मपुर सहर विकास हूँ मूल लक्ष्य किंतु जनता जनगण केते ग्रहण कर से निजर विधायक भाई बाछुंट आगामी समय ही स्पष्ट हो पार।